फी ज़माना इंसान दीदार इलाही का आरज़ूमंद रहा है। जब हम खरूज की किताब को पढ़ते हैं तो मर्द खुदा मूसा ने भी एक मर्तबा खुदा के जलाल को देखने की आरज़ू की थी, ताहम उसे जवाब दिया गया था कि इंसान उसका जलाल देखकर जिंदा नहीं रह सकता। खुदा को देखने की अहमियत इस कदर ज्यादा थी कि जब काहिन बरकत दिया करते थे तो वो कहा करते थे कि खुदावंद अपना चेहरा तुम पर जलवागर फरमाए। खुदावंद को देखने की आरज़ू शायर मशरक इलामा इकबाल के दिल में भी पैदा हुई थी और उसने कहा था, कभी ये हकीकत मुंतजर नजरा लबासे मजाज में कि हजारों सिजदे तड़प रहे हैं मेरी एक जबीने नियाज में। दिलचस्पी की बात यह है कि अल्लामा एच.एम. सरफ क्लार्काबादी, जिनका ताल्लुक क्लार्काबाद से था, उनका नाम वैसे तो हदायत मसीह था, उन्होंने शायर मशरक अल्लामा इकबाल के इस शेर का जवाब कुछ इस तरह से दिया था अर्ज में जौहर जलवागर, था अर्ज में जौहर जलवागर, ज़ाते लामकान ने बनाया घर, वो जो थी हकीकत मुंतजर और देखो हुस्ने मजाज में। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा मगर इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने हम पर उसको जाहिर किया। खुदा के कलाम में यह भी लिखा हुआ है, अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर उसी में सुकूनत करती है। फिर खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा क्योंकि मैं और बाप एक हैं। जब भी क्रिसमस का त्यौहार आता है तो दर हकीकत हम एक नन्हे बच्चे के पैदा होने की खुशी को सेलिब्रेट नहीं करते। दर हकीकत हम क्रिसमस के मौके पर खुदा के इंसान की सूरत में तजस्सुम अख्तियार करने की हकीकत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। मेरे अजीजों, जो हवाला आज आपके सामने पढ़ा गया है यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका 3 बाब, उसकी 16वीं आयत में, उसमें कहा गया है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। गोया क्रिसमस का वो दिन है जब एक बेटा जो है, जो इकलौता बेटा है, वो बनीनो इंसान के लिए बख्श दिया गया है। और यही बात यसाया अपने सहीफे में कहता है, और हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। ताहम जिस अक्सरीती मुआशरे में हम जिंदगी बसर करते हैं, हम पर अक्सर इस बात की वजह से फतवा सादर किया जाता है कि मसीही लोग अल मसीह को, हजरत ईसा को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं। मेरे अजीजों, आज खुदावंद के कलाम का जो हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया है, इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि वो खुदा का बेटा है। लेकिन मैं चंद एक हवाला जात आपके गोश गुजार करके इस बात को जाहिर करना चाहता हूं कि वो वाकया ही खुदा का बेटा है। हमने मसीही होते हुए उसे बेटा नहीं बनाया, बल्कि खुदा का कलाम उसे खुदा का बेटा कहता है। सबसे पहली दलील जो मैं खुदा के कलाम से आपके गोश गुजार करना चाहता हूं वो ये है कि फरिश्तगान खुदा यीशु मसीह को खुदा के बेटे के तौर पर मानते और यकीन रखते हैं। जब छठे महीने में
جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے تو وہ جب اس ساری خوشخبری کو سنتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوگی تو وہ جواب دیتی ہوئی کہتی ہے کہ یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی. اور جواباً فرشتہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. ہم مسیحی اسے خدا کا بیٹا بعد میں کہتے ہیں، اس سے قبل کہ ہم اسے خدا کا بیٹا کہیں آسمانی مخلوقات یعنی فرشتگان اس کے تشخص سے، اس کی شخصیت سے بخوبی آگاہ ہیں، آشنا ہے کہ وہ کون ہے اور فرشتگان کیا کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا. پھر میرے عزیزو، انجیلی بیانات میں دو ایسے مقامات پائے جاتے ہیں جب خدا باپ خود خداوند یسوع مسیح کو بیٹا کہہ کر پکارتا ہے. بپتسمہ کے موقع پر جب خداوند یسوع مسیح پانی سے باہر آتے ہیں اور روح القدس ان پر نازل ہوتا ہے تو آسمان سے کیا آواز آتی ہے؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اور یہی نہیں، تبدیلی صورت کے موقع پر جب ٹرانسفیگریشن ہوتی ہے وہاں پر بھی جب پطرس کہتا ہے کیا ہی اچھا ہو ہم یہاں پر 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، ایک ایلیا کے لیے، تو آسمان سے آواز آتی ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو. نہ صرف فرشتگان اسے ابن خدا کے طور پر جانتے اور مانتے ہیں بلکہ خدا خود خداوند یسوع مسیح کو بیٹا کہہ کر پکارتا ہے، اور 2 دفعہ انجیلی بیانات میں اس بات کا واضح تذکرہ ملتا ہے. یہی نہیں، شیاطین بھی اس کے ابن خدا ہونے کی بابت بخوبی آگاہ ہیں اور آشنا ہیں، اور برملا انجیلی بیانات میں شیاطین بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں. جب ہم مرکز کا انجیلی بیان اس کا 5واں باب گراسینیوں کے علاقے میں جب ایک بدروح گرفتہ شخص وہاں پر ملتا ہے جس کے اندر لشکر ہے، اور جو ہی خداوند یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں کا اس کے ساتھ سامنا ہوتا ہے تو اس کا جواب کیا ہے؟ اے خدا تعالیٰ کے بیٹے، تو وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالنے کے لیے کیوں آ گیا؟ شیاطین بھی جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے، اور وہ بھی اسے خدا کے بیٹے کے طور پر مانتے اور یقین رکھتے ہیں. یہی نہیں، کیسریا فلپی کے مقام پر جب خداوند یسوع مسیح ایک دفعہ اپنے شاگردوں کے ساتھ تشریف فرما تھے تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے سوال کیا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کچھ نے کہا یوحنا بپتسمہ دینے والا مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کچھ کہنے لگے کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایلیا ہے. اسی طرح سے مختلف بیانات وہ دینے لگے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں سے سوال کیا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ جس کے جواب میں پطرس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. پطرس اس کے ابن خدا ہونے کا اقرار کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح اسے کہتے ہیں کہ یہ بات تجھ پر گوشت اور خون نے ظاہر نہیں کی بلکہ خدا کے روح نے یہ بات تجھ پر ظاہر کی ہے. یہی نہیں بلکہ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے تھے اور ان کے منہ سے صلیبی کلمات کا سلسلہ جو تھا وہ جاری تھا، اور جب بڑی آواز سے پکار کر خداوند یسوع مسیح نے دم دے دیا تو ایک غیر قوم صوبیدار جو صلیب کے نیچے کھڑا تھا وہ برملا پکار اٹھا کہ یہ آدمی بے شک خدا کا بیٹا تھا. مرکز کا انجیلی بیان اس کا 15واں باب 39ویں آیت میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے. میرے عزیزو، میں کہنا چاہتا ہوں مسیحی لوگ اگر یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں
तो इसके पीछे हमारे पास बाइबली हकीकत है, बाइबल मुकद्दस के ये असबात हैं, ये प्रूफ्स हैं जिनकी वजह से हम उसे खुदा के बेटे के तौर पर मानते और यकीन रखते हैं। आज इस क्रिसमस के मुबारक मौके पर जब हम इस तकरीब का हिस्सा बने हैं और खुदा का कलाम भी सुनने के लिए आए हैं, मैं आज आपको दावत देना चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह को खुदा के बेटे के तौर पर कबूल करें, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। इसलिए मसीह यीशु में मेरे अजीज़ बहन भाइयों, अगर खुदा का बेटा यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में नहीं है, अगर आपने उसे बेटे के तौर पर जो खुदा की तरफ से हमें बख्शा गया है और हमारे लिए तवल्लद हुआ है, अगर आज तक हमने उसे अपनी ज़िंदगी में बेटे के तौर पर, इब्ने खुदा के तौर पर कबूल नहीं किया, तो आज मैं आपको दावत देना चाहता हूँ कि आप उसे बेटे के तौर पर कबूल करें। दूसरा ज़बूर उसकी 11वीं और 12वीं आयत में लिखा हुआ है, डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ, बेटे को चुनो, ऐसा न हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गज़ब जल्द भड़कने को है। मुबारक है वो सब जिनका तवक्कुल उस पर है। आज का दिन हमारे लिए यीशु मसीह को इब्ने खुदा के तौर पर कबूल करने का दिन है, उस बेटे को चूमने का दिन है। बाइबल मुकद्दस में चूमने से मुराद खुदावंद की परस्तिश करना मुराद है, उस बेटे की परस्तिश करना मुराद है। इसलिए मैं यही ख्याल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि खुदा में यीशु मसीह वाकया ही इब्ने खुदा है, खुदा का बेटा है, और उसे हमने अपनी ज़िंदगी में लेना है। वही हमारे लिए बख्श दिया गया है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आमीन। थैंक यू। थैंक यू भाई साहब, शुक्रिया खुदा के ज़िंदा कलाम के लिए।